Welcome to channel by car. السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في لايف جديد. هاد المره غادي يكون لايف من لو سيت جديد ديال افيني دي فار اللي هو لو سياج ديال لا مارك سيتروين سوبريام. اليوم برينسيبالمون غادي نهضروا على لو سيت جديد بور فير اون بتيت بريزونطاسيون، وغادي نهضروا على لا سي 5 اكروس. تفضلوا معايا. الوغ لا سي 5 اكروس لو نوفو اس يو في ديالنا اللي يلاه دخل عندنا اون فان داني لا فان داني ديرنيير. C'est la version ou bien le modèle successif de la C5 avec la technologie butée hydraulique. Alors, si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, vous pouvez la laisser en commentaire, on va répondre à la gare les commentaires. Il y a mon collègue Mehdi qui va commencer une petite présentation de la C5. D'accord, donc C5 Aircross, c'est le dernier SUV de la marque Citroën. C'est la digne héritière de la C5 Berline. Et l'une des particularités du modèle, c'est qu'il est doté d'une suspension assez confortable que la marque a baptisé suspension avec butée hydraulique progressive. Et donc ce type de suspension, c'est vraiment la remplaçante de la suspension pneumatique. Le C5 Berline, la C5 Berline et c'est une technologie haute technologie qui permet vraiment au conducteur d'avoir le sentiment d'être sur un tapis volant et donc de ne pas sentir les imperfections de la route. Donc je vais parler dans un premier temps sur l'extérieur du véhicule, à savoir la partie design. Et la partie design, on a la face avant qui est très imposante, donc à travers notamment les feux à deux niveaux et aussi les optiques, la calandre qui se prolonge jusqu'aux extrémités des feux avant. Donc c'est une calandre qui est assez imposante. On a aussi les nervures sur le capot qui permettent vraiment de renforcer la personnalité du véhicule. Donc on est vraiment sur un design très distinctif du C5 Aircross par rapport à ce qu'on peut retrouver dans le marché. Alors aussi on a ces renforts en plastique dans le soubassement de la carrosserie qui permettent de protéger le véhicule contre le jet de gravillon. Donc ça aussi c'est un élément qui est très distinctif du C5 Aircross, notamment ici sur les portes. Quelque chose aussi de très important, c'est la garde au sol du véhicule qui fait 230 mm, soit la garde au sol la plus importante de la catégorie. Donc on est sur le véhicule le plus haut dans son segment. Et ça vous permet vraiment d'avoir ce sentiment d'une position de conduite supérieure par rapport aux autres conducteurs. Et aussi ça permet quelque part de protéger la partie basse du véhicule, notamment les éléments, les sorties d'échappement et aussi le moteur. On a aussi les jantes 18 pouces diamantées. Donc c'est un dessin qui est très spécial, qui permet vraiment de distinguer le véhicule. Donc bicolore évidemment avec un noir et aussi un gris. Donc ça aussi c'est qu'on retrouve d'ailleurs à partir du deuxième niveau de finition. D'ailleurs on va voir par la suite la gamme C5 Aircross. On a aussi les lèche-vitres chromées. Donc ça aussi c'est un élément distinctif du C5 Aircross qu'on retrouve uniquement chez les marques premium. Donc le C5 Aircross il le propose aussi. On a aussi les barres de toit bicolores avec un dessin spécifique, avec un noir brillant sur la partie haute et un blanc qui suit la couleur de la carrosserie sur la partie basse. On a aussi des surfaces vitrées et avec notamment des vitres arrière surteintées. Donc une vitre custode aussi. Et bien sûr l'existence des renforts de carrosserie en plastique dur à la partie arrière aussi. Donc maintenant on va passer à la partie arrière du véhicule. N'hésitez pas à nous poser des questions. On passe l'arrière. Ah, donc à la partie arrière du véhicule, elle reprend aussi l'élément design de la face avant avec
une face arrière assez large. On a aussi des optiques 3D à LED qui permettent vraiment de distinguer le véhicule sur les routes. Donc ça, c'est quelque chose de très spécifique. Le dessin, il est très spécial à la marque Citroën. Aussi, on a le bouclier avant qui se trouve en position avancée par rapport au reste de la carrosserie. Donc on a un vrai bouclier qui permet de jouer pleinement son rôle, c'est-à-dire d'encaisser les petits chocs, alors que le reste de la carrosserie, il va rester intact et aussi pour protéger les feux et la lunette arrière. Donc ça, c'est pour la partie face arrière. Donc on voit clairement que même le véhicule à l'arrière, il est très imposant, avec des lignes notamment assez larges. Donc maintenant, on va passer à l'intérieur du véhicule. Autre élément aussi très distinctif de ce 5 Aircross, c'est la motorisation, puisqu'il est disponible en motorisation 2 litres 180 chevaux de série, couplé à une boîte automatique EAT8 aussi de série. Donc à partir de l'entrée de gamme, vous êtes sur une motorisation extrêmement puissante de 180 chevaux et la boîte EAT8, la boîte automatique. Pour l'intérieur, comme ça. Alors, pour accéder déjà à l'intérieur, on a l'ouverture automatique, sans contact. Je vais vous faire une démonstration. Pas besoin d'ouvrir avec les clés. Il suffit d'avoir les clés dans la poche. C'est juste au contact. Je vous laisse voir tout d'abord le salon intérieur en cuir Nappa, entièrement. Une grande partie faite à la main. Alors, le siège conducteur, on a deux mémoires pour conducteur et accompagnant. C'est chauffant et vous avez deux réglages lombaires. Plus, pour le réglage, c'est électrique, tout est électrique. Alors, comme il a dit mon collègue, par rapport à la motorisation, c'est un 180 litres, 2 chevaux. Boîte à vitesse, 8 rapports. Les avantages d'une boîte à vitesse 8 rapports vous permet d'avoir plus de souplesse pour la motorisation et moins de consommation. Parce que le moteur, il a plus de rapports pour passer à des niveaux supérieurs. Là, je vous laisse voir l'écran tactile avec beaucoup de fonctionnalités. Alors, déjà, pour activer le chauffage ou le désactiver, c'est via l'écran avec plusieurs niveaux. On a ici tout ce qui est musique, source, clé USB, Bluetooth ou bien même votre iPod. Climatisation automatique, bison évidemment pour chaque zone. On a le navigateur GPS qui sera installé à la livraison du véhicule. Vous avez le choix entre une carte Maroc ou bien carte étranger, comme vous voulez. Et là, on a plus de paramètres. Tout ce qui concerne la voiture, vous pouvez le trouver et le manipuler via l'écran. Évidemment, Bluetooth pour le connecter. Et vous avez même la possibilité de connecter votre téléphone avec l'option MirrorLink qui vous donne l'accès à beaucoup de fonctionnalités et beaucoup d'applications existantes sur votre téléphone, soit Android, soit Apple. Pour la même occasion, vous pouvez avoir même le GPS Waze avec beaucoup de nos utilisent. Vous êtes qui le GPS Waze parce qu'il est plus facile à accéder et il est très populaire. Alors, l'écran tactile, on a toute la partie affichage en digital, kilométrage, les rapports qui passent, on le voit ici, le niveau de température, niveau de carburant. Vous pouvez même avoir le navigateur sur l'écran. Comme ça, sur la route, vous n'êtes pas focalisé sur l'écran au milieu, mais sur l'écran principal. Alors là, ce qui est nouveau sur un SUV et sur notre SUV C5 Aircross, c'est le grip control. Le grip control, il vous permet de changer la motoriste pour avoir accès à des terrains différents, soit neige, soit boue, soit sable. Comme ça, les motoristes des roues sont adaptés avec différents terrains. On a aussi le Hill Assist. Le Hill Assist, il fonctionne dans une pente à partir de 30 degrés qui vous permet de descendre une pente sans besoin de freiner.
ما تبقاش كل مره كتبوم بالفران باش تهبط في شي هبطه اللي كتكون واحد 30 دوغري. Il suffit d'activer le Hill Assist. Ça, c'est une option de plus. Et évidemment, le mode sport qu'on peut activer fait la boîte à vitesse automatique. دونك عندنا لا بواط تي 8. دونك لا بواط تي 8 يعني الفرق بينها وبين لا بواط تي 6 اللي كانت قبل عندنا، فهي لا كونسوماسيون. دونك تنقص الكونسوماسيون بنسبه 7%. بالنسبه يعني لا بواط اللي كانت قبل منها تي 6 هذه سي ان بواط ديرنيير جينيراسيون، يعني اخر ما كاين عند لا مارك سيتروين، واللي تلقاوها كذلك في بزاف ديال ماركات اخرين ديال مجموعه بي اس ا. كذلك عندنا هاد لي زانسير اون نوار لاكي. دونك كيف ما تشوفوا فهما يعني تعطيو واحد الغوفلي زوين في السياره. وعندنا حتى لي زيسباس دو رونجمون كيف ما تشوفوا، فيعني يقدروا كاع كاينه اكثر من 33 لتر ديال السعه هنا غير في لي زيسباس دو رونجمون اللي نقدروا نديروا هنا. يعني نقدروا نحطوا هنايا دي بوتي دو ديال 1 لتر 5، نقدروا نحطوا هنا كذلك الصرف، كاع لي زوبجي بيردو ديالنا نقدروا نحطوهم هنا بدون اي مشكل. دونك كيف ما تشوفوا حتى لهيه في البيبان كاينين دوك لي زيسباس دو رونجمون. دونك يعني فريمون عندنا لو بلوس ديسباس دو رونجمون في هاد لا كاتيجوري. فغادي ندوزو اللور ديال الطوموبيل وغنوريكم شي حاجه اللي هي مهمه في سي 5 اير كروس، واللي كاينه غير في سي 5 اير كروس، كاينه حتى شي سياره واحده اخرى. فهما لي 3 سياج انديفيدويال كيف ما تشوفوا، كيف ما نتوما متعودين انكم تشوفوا هنا كاينين تيكونوا غير يعني واحد لي سياج، ولكن تيكونوا غير جوج وواحد البلاصه سونطرال الوسط. فحنا عندنا 3 ديال لي سياج بنفس المقاس بكل شيء كيف ما تقدروا تشوفوا هنايا. ويعني السيتروين فكرت كذلك العائله، فهاد السياره هذه هي عائليه بامتياز. لذلك هنا كاينين 5 ديال البلايص و3 البلايص اللور، يعني حقيقيين ماشي غير جوج بلايص وبلاصه وحده صغيره الوسط. دونك عندنا 3 البلايص مقادين. فهاد 3 البلايص تيخليوكم كذلك انكم On essaie de faire présentation du français ou l'arabe. فحنا تنحاولوا نديروا لا بريزونطاسيون بالعربيه والفرنسي باش كلشي كذلك بيان سور يعرف. دونك عندنا لي 3 سياج هنايا على غير انديفيدوال فتيعاونوا كذلك في الكوفر. فالكوفر عندنا تيدير 580 لتر في السعه ديالو العاديه، وفي لا بوزيسيون ديال لي سياج العاديه ديالو بحال هكا. فإلا زيدنا لي سياج للقدام كيف ما تتشوفوا الكوفر تيدوز ل 720 لتر. يعني الا زيدنا هاد 3 ديال لي سياج القدام بهاد لا بوزيسيون هادي اون باس ل 720 لتر. وبيان سور الا اون راباتي لي سياج بحال هكا يعني 3 فتندوزو ل 1630 لتر اللي هي اكبر سعه في لا كاتيجوري. دونك 1630 لتر زعما نقدروا نحطوا فيها سورتو الناس اللي عندهم لي ديميناجمون وداك الشيء يقدروا يحطوا جميع الاغراض ديالهم في الكوفر. فغنمشيو نشوفوا الكوفر. فالكوفر يعني كاين حتى هو اوفرتور اوتوماتيك ديسپونيبل ا بارتير دو لا شاين. دونك كيف ما تشوفوا حنا غادي ما تشوفوا لوفرتور اوتوماتيك ديال لو كوفر. يعني الا كنتو هازين شي حوايج ولا شي حاجه ما تحتاجوش تحطوا الحوايج باش تحلوا الكوفر، فالكوفر تيتحل بوحدو. كيف ما تشوفوا الكوفر هنايا يعني كبير يقدر نحطوا فيه جميع الاغراض ديالنا. كيف ما قلت لكم فهو تيدير 580 لتر، يعني في الوضعيه ديال لي سياج ديالهم العاديه. وإلا بغينا نزيدوا لي سياج القدام فتيدوز ل 720 لتر وتيوصل ل 1630 لتر الا هبطنا كاع لا بونكيط اغيير. عندنا حتى هاد لا بونكيت الي ا دو نيفو. دونك لو بلونشي دو كوفر حتى هو ا دو نيفو، فتقدروا تستعملوه كيف ما بغيتو على حسب يعني الاغراض اللي غتحطوا في السياره. وفهذا بالنسبه للكوفر. الا كان عندكم شي اسئله
ما تبخلوش وما تحشموش. دونك غير سولونا فاحنا حنايا راه الاجابه. Alors, après la présentation de la C5 Aircross, on va parler un petit peu des promotions qui vont enchaîner les ventes privées qui vont venir du 19 au 21. Il y aura des promos exceptionnels sur les 3 niveaux de finition qu'on a sur la C5 Aircross actuellement. On a la finition fil, qui est la moyenne gamme maintenant. On a la finition fil avec toit ouvrant, c'est une version spéciale du niveau 2. On a la finition shine qu'on vient de voir à l'instant tout le monde. Il y a quelques différences en termes d'options, la fil ou la shine. C'est le salon intérieur, c'est ce qui fait vraiment la différence entre les deux gammes, l'ouverture du coffre automatique. Alors là, si vous permettez de jouer comme ça, je vais les questions les dazona. En même temps, on les prix des promotions les radicaux tout à l'heure. Les prix. Attendez, on va les prix. صافي 400 نيوتن متر دو كوب. 400 نيوتن متر دو كوب. 400 400 نيوتن متر دو كوب. Possibilité de reprise. Ah, bien sûr, il y a la possibilité de reprise qui est deux conditions. Le véhicule marché je compte 7 سنين والكيلومتراج ما تكونش ديزا 150 000. غادي تفضلوا معايا كم صا غادي نجاوب على لي كيستيون اللي كاينين. غادي نقرا عليك الكيستيون امين. فاسي. الوغ غادي نبداو بالثمنات. الوغ كما قلنا كاينه لا فيرسيون فيل اللي هي عندنا لا موين غام. Alors, la finition fil, il est à 285 605, 285 درهم و 605 clé en main. Ouais. Alors, كما قلنا la finition fil كتبقى ب 285 و 605 درهم. C'est la finition اللي شفنا فوق la différence بيناتهم هو le salon intérieur cuir ou l'ouverture ديال le coffre automatique. عندنا متتبع سردي محمد تيسول غوبريز نيمبورط كيل مارك. Oui, n'importe quelle marque. أي ماركة عندك كما قلت لك les deux conditions اللي عندنا في la reprise وهو le kilométrage ما خصهاش تكون دايزة الطوموبيلة 150,000 والعمر ديالها ما يكونش دايز 7 سنين. سي 7 ans 150,000 كيلومتر. هادو هما les deux conditions اللي كاينين. عندنا بزاف ديال الناس كيسولوا على الاثمنه ديال لي زوتر موديل بيرلانغو سي 3 و سي 4 كاكتوس. ما كاين حتى شي مشكل. ان اوتر لايف ولا نقدروا نديروا على نوتخ لايف كما نقدروا نديروا نجاوبوا دابا على التليفون ومن بعد ميم هذوك لي كومونتير ديالكم اللي كاملين سولتونا عليهم يوغا دي سي في ان مي كوليغ كي فون فو كونتاكتي ان بار ان. ما كاين حتى شي مشكل. غنجاوبوا على لي كيسيون اللي قدرنا نجاوبوا عليهم دابا غنجاوبوا عليهم كاملين اللي ما قدرناش نجاوبوا عليه راه على سويت غادي نعيطوا عليهم غادي نجاوبوا عليهم على لي كيسيون ديالهم. مي كاينين في هاد لي فونت بريفي اللي غادي نديرهم لو 19 لو 21 غيكون دي بروموسيون سور توت لا غام. سي ان فيت هاد لي فونت بريفي درناهم ان سورت دو بروموسيون دو ريبريز. حتى البرلانغو جديده حتى البرلانغو الجديده. البرلانغو الجديده فيها واحد لا فيرسيون سي اون ايديسيون سبيسيال اللي سميناها بيرلانغو اكسترا لونغ. هي زايده شويه في الطول وفيها لو نيفو ديكيبمون يعني لا فينيسيون ديال لا توت اوبسيون هذيك اللي حنا كنسميوها الشاين دابيتود والثمن ديالها هو 194,000 درهم كلي اون مان. فيها 200 لتر الساعه ديال الكفر
لا 200 اكزاكتومون فيها 200 لتر دو بلوس في الكوفر ديالها. زيد كل دي فواتور ايسونس. فواتير ديسونس كاينين دي سي 3. Les offres de financement. كاين ان كريدي غراتوي سبيسيال سي 3 وكاين دي كريدي افيك دي فري دوسي اللي فيهم ديفيري جوسكا 6 موا سوا 3 موا سوا 6 موا على حسب لو شوا ديال لو كليون. Les promotions c'est Rachid, Locher, من le 19, le 21 يكونوا des ventes privées. Exactement, il y aura des ventes privées من le 19 حتى le 21. C'est comme je l'ai dit, c'est des ventes privées et c'est des promotions de reprise. Après la période du confinement ou le glace, tout le monde a besoin de changer de voiture. Qui reporte le projet d'achat ديالو في شهر 3 في شهر 4 في شهر 5. Alors c'était l'occasion. C'est pour ça qu'on a les ventes privées, on a les promotions. عندنا سي عبد الرحيم قال لك عافاك شنو هما لي كولور ديال لا سي 5. Alors les couleurs اللي كاينين في لا سي 5 كاين le noir, qui est le gris Artense, c'est un gris clair que je peux vous montrer à notre véhicule, qui est le gris Platinum, qui est le blanc nacré اللي شفناه في لا سي 5 Cross. هادو هما لي كولور اللي كاينين دابا ديسپونيبل في لي 3 فينيسيون اللي كاينين. واش كاين البرلانغو 7 ديال البلايص؟ كاين البرلانغو 7 البلايص. الوغ بيرلانغو ديال 7 البلايص كاين دو كاتيجوري. كاين هذيك الفينيسيون اللي خاويه اللي كتشبه الطاكسي وهي فيها جوج ديال الكراسه 3 جوج، هذيك فيها ثمن مزيان. وكاينه فينيسيون اللي عامره توت اوبسيون زايد فيها لي جونت الومنيوم، جوج ديال لي بورت كوليسونت، الكاميرا دو ريكول وفيها 7 بلاص. هذيك حتى هي كاينه اللي ديسپونيبل. الوغ نيفو 2 هذيك اللي بحال لا بيرلانغو حاليا كدير 17800 وكاينه لا توت اوبسيون كدير 196000 درهم. فالناس اللي تيسولوا على السي 4 كاكتوس فهي اللي غادي تكون ان شاء الله في اللايف. في اللايف الماجي هي هذه لا سي 4 كاكتوس انت بوغ لا ميم اوكازيون باش تشوفوها هي اللي غتكون في اللايف الماجي. الوغ باش نعطيكم فكره على لي بروموسيون اللي غادي يكونوا من غير لا سي 5 اير كروس. غادي يكون دي برومو في لا سي 5 اير كروس كما قلنا في لي 3 فينيسيون ديالها اللي هي لا فيل نيفو 2 ولا فيل افيك 3 اوفرون ولا شاين. وكاين غيكونوا دي بروموسيون في لا سي 1 في لا سي 3 شاين توت اوبسيون غيكون فيها واحد لو بري امباتابل واحد 158505 كلي اون مان. سي لا توت اوبسيون لا سي 3 توت اوبسيون افيك 158505 كلي اون مان. غيكونوا عاوتاني دي زوفر في بيرلانغو يكونوا دي زوفر في لا سي 3 اخ كروس في لي فينيسيون كاملين في المانيوال اي لوتوماتيك. وغيكونوا دي زوفر في لا سي 4 كاكتوس حتى هما في المانيوال ولوتوماتيك. وغيكون عاوتاني عندنا دي زوفر ميم في الفي ال تو سكي جامبي جامبر الناس اللي كيبغيو يهزوا السلعه اللي كيبغيو يديروا لاميناجمون ميم بور لو ترونسبور سكولير حتى هو دايرين دي زوفر سبيسيال ايتي باسكو سي لا بيريود. وإلا عندكم دي كيسيون ما كاينش مشكل مرحبا. كاين شمس قال لك عافاك عنده بيرلانغو 2016 موديل 2016 وبغى يدير ريبريز في الكيلومتراج ضربه 50000 كيلومتر. واش سي بوسيبل؟ بوسيبل غير خصو المهم يتصل بينا ياخذ موعد باش نديروا ليكسبيرتيز ديال الطوموبيل ديالو. باسكو كاين واحد الناس هما اللي كيديروا ليكسبيرتيز كيخدموا على لارغوس وكيعطيوك لو بري ديال الطوموبيل. الوغ نتمنى نكون جاوبت على كاع الاسئله ديالكم. وكما قلت لكم الا كانوا شي اسئله مازال ما جاوبناش عليهم من بعد راه غادي نكونتاكتيو الناس منهم السيد اللي بغى يدير لا روبريز حتى هو غادي نعيطوا عليه باش نديروا معاه موعد باش يجي يدير ليكسبيرتيز. ومرحبا بكم معنا ولقاء جديد في موعد الماجي. رونديفو كيف ما كاينين الناس اللي يقدروا يديروا لا ريزيرفاسيون ياك في لو سيت citroen.online.ma. Exactement. Qui a la possibilité de contact, d'entrer le site de réservation. Ou n'hésitez pas à visiter le nouveau showroom, qui est 125 boulevard Moulay Slimane. C'est Trak al Bahar, quand vous dépassez la maison Smia, on est à gauche.
مدينة الدار البيضاء. مدينه الدار البيضاء بيان سور. شكرا بزاف. شكرا لكم بزاف.